हेलो फ्रेंड्स एटा हूँ मो फास्ट ब्लॉग जोड़ा कि मो भॉइस तो करुछि। आज आपण मानको देखा पा जाउछि ब्रह्मपुर वेस्ट पार्क जोड़ा कि रॉक गार्डन चलंतु। फाइनली मो फ्रेश अगर बाहर पड़ली आ बाहर देखला तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखा जाउछि। आ मो सहित अछंती मो फ्रेंड आ संगे जगिंग कर पड़ा आसिल फाइनली रॉक गार्डन। मो भीतर जाई टिकट काउंटर टिकट कली आगु गला तो वॉल रे बहुत बढ़िया पेंटिंग देखा गला। आ भीतर गलो तो आ एटा अछि रॉक गार्डन रो गेट। ଭିତରେ ଏମିତି ଭିଉଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପଳା ଆସିଲି ଏଇଠି ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଟଏଲେଟ ଫେସିଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଉପର ପଳା ଆସିଲୁ ଆମେ ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଭିଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିକରି ବସି ପଡିଲୁ ଇଭିନିଂ ହେବା ଯାଇ। ଇଭିନିଂ ହେଲେ ତ ପାର୍କ ଟା ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଇଭିନିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ପଡିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ।